सिलीगुड़ी के सुकानपल्ली में फिर चोरी की घटना। 7.5 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण समेत नगद रुपए लेकर चोर फरार। चोरी की घटना को लेकर सिलीगुड़ी के 32 नंबर वार्ड स्थित सुकानपल्ली इलाके में सनसनी फैल गई है। मंगलवार रात में सोने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बुधवार सुबह में उठते ही घर वालों ने देखा कि खिड़की का ग्रिल खुला हुआ है। माना जा रहा है कि ग्रिल खोलकर ही चोर घर के भीतर प्रवेश किया होगा। चोरी हुए सामानों में 7.5 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण, 50,000 रुपए नगद व अन्य सामग्री है, लेकिन मोबाइल फोन चोरी नहीं हुई है। इस घटना को लेकर अनीता सिंह और उनका परिवार आतंकित है। चोरी की शिकायत करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों ने चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। আমরা খাওয়া দাওয়া করে ঘুমোতে গেছি, সব বন্ধ টন্ধ করে গেছি। আমার বর 2টোর সময় উঠছিল, উঠে দেখে সব ঠিকই আছে। তারপর রাত্রে একবারও ঘুম ভাঙেনি। এই সকালের দিকে 5টার সময় ডাকলো যখন, তখন উঠে দেখি যে সব ব্যাগ, একটা ব্যাগ বাইরে, গেটের বাইরে, আর আমার বরের ব্যাগটা, কাগজপত্র এদিকে সব খুলে মানে সব ছড়ানো। উপর থেকে ব্যাগ নিয়ে এসে আলমারি খোলা, এখানে ব্যাগ রাখা। তারপর দেখি চেক করে যে ওটার মধ্যে নেই। বাইরে একটা দেখলাম, তো ওখানে ওটার মধ্যে শাঁখা পলাটা আছে, ভাবছে ইমিটেশন নেয়নি, আর না ওই চেনটা হয়তো খুলে নাই। আর একটা চেনের মধ্যে টাকা ছিল, ক্যাশ টাকা ছিল, কালকে 40,000 টাকা এনে দিছিল, ওই টাকা ছিল। আর গয়না 7.5 লাখ টাকার মতন ছিল, গলার হার, আংটি। হ্যাঁ, মাথা পুরো ধরে আছে, আমার মেয়েরও মাথা ধরে আছে, আমারও মাথা ধরে আছে। নাহলে তো আমরা তো নিজে উঠি, ও 4:30টার দিকে উঠে যাই রোজ।